चलो बोबा घरे चलो पैसा नया बोबा साथ बोबा अच्छा बोबा के यार नहीं कोई या खला पैसा या हमारे पैसा बोला पर चलो ला खालो बोला खच्चा का भागा ले आधे में काटे काटे ओए बाबू जी की को आवे एक वाले कथा कोई बाबू की को आवे या तो कथा में पैसा जो ना 1000 टाका सब करा ओए फेरे पैसा दे अच्छा फेरे तो मागी ना फेरे तो ना ना कोई बाबू जी खुशी हो ऐसा कर दे है सब है नाम पैसा तुम तो नाम बनने तो हमारा नाम बोलो तो मतलब नाम क्या नाम पाँच है बोले ताली का ताली अब तो मतलब नाम बोलो हमारा एक बात मैं कर दे नहीं हमारे गाँव का कोई बनने वाला एक बात नहीं नहीं भरो ना कर एडवांस का पता है मैं तो पैसा का पता कराएगा है और नहीं दी है देखो तो कोई बाबू की एक सुन है तो मसाई दो हवा क्या ना तू तो अच्छा कोई ले फिर होय क्या ना सो तो पैसा कमाने है क्या एक यूज कर एक करती ना फिर ना मेरे पे तो भाई भाव ना तो मसाई दो छोटा तो लो चल बाबा पैसा दे लगे एक तो बजे ले लो तो बोलो चला खा बना होली में का ओए ना सोने बोले बात ना दो মই মাপের ভরসা করো মাপের ভরসা হ্যাঁ আর তুই কার ভরসা করিস কে আমি আমি কার ভরসা করি কার ভরসা বাবারে আমি মানিক আল্লাহর ভরসা করব মাটি কাল্লা চিকাল্লার ভরসা করলে কিবা লাভ কিবা ফুল কিবা ফল পাওয়া যায় মানিক আল্লাহর ভরসা করলে হ্যাঁ কি পাওয়া যায় যায় কিবা সুফল হয় হয় জায়গা পাওয়া না ও মোর বউ হ্যাঁ আর যদি যেটি সেটি লোকের টাকা নিয়ে টাকা করতে পারছে না হ্যাঁ এরকম যদি মা মাটির ভরসা করি আচ্ছা সকালে করলে বিকালে এত মানের গুণ বাবা বলতো মানের ভরসা করলে আমার কি পাওয়া যায় কি বা লাভ হয় হ্যাঁ তো জানবো না কেন তো যদি এই মন্ত্র নামে কহিল হ্যাঁ মুই যতই মাদের ভরসা আচ্ছা আর মোর খাটে তোর কাজে লাগবে না। কাজে লাগে। আমাকে শিখিয়ে দিলে আমার কাজে লাগবে কিন্তু তোর কাজে লাগবে না তুই কোন যখন তুই শিখবা যাচ্ছি হ্যাঁ। তুই জানিয়ে দেখুন তুই আচ্ছা। এই কথা হ্যাঁ যে কোনো লোক কই বলে কে আমি হ্যাঁ। আমি কাউকে বলবো না। সেই একটা মাদের হ্যাঁ বলতো বাবা সন্ধ্যাকালে বাবা হ্যাঁ মাকে ভাতার সন্ধি যাবে হ্যাঁ শুনে গেলাম তোমার ভাতা সন্ধি যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ একসঙ্গে আচ্ছা সন্ধি গেলে
হ্যালো 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 হ্যালো